Lalaro tayo na itong game na to. Escape Labubu Mega. Yan o, may... Wala, hindi pa tayo nagsisimula. May Magma Labubu na. Yan o. Yan guys. It's a toy store stuff. Ito yung driver, ang liit. Labubu. Lababo. Gagawin lang natin dito guys. Tatakas tayo sa mga labubu na yun. Ulo. Ganito yung labubu na Magma. Bubu, bubu. Sabog. So guys, yung mga episode ko. Ayun ko ang aabot ko. Boom! Okay guys, nandito na tayo. Ay, wala pa pala. Yung mga tools. Are you alive? Di, yung babae na yan, nawala yan. Get out of here! Isa-save natin yun. Eh, wag muna natin Maybe yung you kwento. have enough strength to stop to the cage! Skip daw tayo. Ito. Let's go. Let's go. Naglalag pa ako. Wala mo. Naglalag ako. Okay, hindi na. Yacha! Oh, Yacha! Let's go. Lag ko. Dito na tayo. Ay! Oh my! Boo! Taba mo kasi. Nahulog. Climb up the stairs! Let's go. May trap. Yeah! Kaya natin yun. May mga ampas ah. Sino yun? Ano yun? Wait lang. Masusunog ako dyan. Wala na. Let's go. Ingay nun ah. Oh my! Labubu. Basic. Pinagkakarate. Let's go. Yo. Oh, may laser. Talon! Nice. Ito nga magaling si kuya niya mag-parkour. Okay. Oh, may. May pinaka-tayo doon. Walang may dudulong dyan. Ayun o. Barrel. Boom! 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 Ang papangit ng labubu ka. Oh my! Let's go. Naku, fighting! Kung fu fighting! Ayan na. Yung mataba. Oh, man. Oh, man.
Oh, may. Naku, asido. Asido. Oh. Oh, may. Oh, lever. Ano ko, laser? No! Okay, guys, ha. Guys, naano lang ako dun. Yung naano dyan, guys. Naano lang ako. Skip na natin. Natakbo! Oh my! No, 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 no. Hindi may asido. Oh my. Oh my, no, no. No! Again! Guys. Ba't ganun? Hindi na ako gumagaling. Skip! Ulit again. Dalawang attempt na ako. Eh, tatlo ba yun? Hindi, dalawa. Yeah. 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 Oh my! May trap. Let's go. Yeah. Yeah. No! Bagal natin. No way! Guys. Ang galing ko talaga. Again. Again. Oh my. Iya. 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 Careful lang. Iya. Iya. No. Malapit ni asido. Iya. Careful lang tayo dyan. Dito daw. Parkour. Let's go. We are skip now. Wala yung ano. Taba. 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 Choy. Let's go. Continue. Kailangan natin itong matapos. Oh, may lababo. Boom, boom. Pagkakaratingin to. Uy, burog ako dito. Let's go. 6-7. 6-7. Okay. Alam guys, sirain natin ito. Alam guys, sirain. Sorry guys. Guys, hayaan na natin yan. Uy, ito. Hayaan na natin yan. Ano to? Boss fight ulit? Oh! Ulit. Matay tayo. Let's go. Pindutin natin yan. Wow! Oh my! Walang gusto. Kailangan mo tayo dito. Sabi ito muna. Alam ko na to. Nakatalong ka lang. Ganun lang pala eh. Nahihirapan dito. Talon! Let's go! Wow! No! So guys, dito na muna siguro nagtatapos ang video.
like and comment and subscribe for more videos. Bye!